Yeah. Connecting. Yeah, shoe. Is it on? Yeah. Okay. I wanna listen. Isha Pengelani. Yeah, okay. Now, because people are gonna start watching, so just make it even style. Okay. Yeah. 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 Ba sho ke a leboga ke dumedisha batho ka moka mo leine le phagame go lorena wa rena Jesu yena modimo a rata go batho yena modimo a tlhokomela go batho yena modimo a file go batho bophelo mo letšatšing le la lekgono la di 26 April 2020 ke le bona e le go yona thuto yeo ke tlo ba ke sepela mo ke lebeletše yona e le go thuto ye nna le wena re tlo ba re abelana molaetša wa modimo re lebeletše yona theme ya rena e re sepele re filwe pelo ye e ukwago re sepele re filwe pelo ye e ukwago. In English it says that we may walk having been given heart that can hear you. Re filwe pelo yeo e ukwago. Ke nyaka go bolela ganyane ka sefela se se bolelago ka pelo. Verse 35 to 39. Yona e balea ka tsela ye. Yo mongwe a mmotšiša a re le bokaone ke ge nka dira eng. Jesu a mo fetola a re molao šo o rate morena o mo rate ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaloganyo ya gago ka moka gore motho mang le mang a phele bophelo jo bokaone. Taba ya mathomo ngwanešo wena o ntheeleditšego taba ya mathomo ke gore rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka o sepele ka pelo ye o e filwego ya go kwa modimo ka o plana dilo tša gago ka moka ka o seta mananeo a gago di-program tša gago ka moka tša ngwaga mara kgopela o seta program ya mathomo ya go sepela o na le pelo ye e filwego go kwa modimo ye o e filwego go kwa morena Jesu. O re molao wa bobedi ke wo wa geno o mo rate jwale ka ge o ithata. Re bolela ka o sepela ka pelo e e kwago ka o sepela o filwe pelo e e kwago fa re bolela ka pelo ya go kwa morena re bolela ka mo lengwalo la Matthew 22 verse 35 to 39 re bolela ka pelo ye o sepelago ye o e filwego gore pelo ya gago a be ya go kwa modimo. Monna o nyaka go sokologa o ya phela mara a phele bophelo jo bokaone. Monna o nyaka go sokologa o ya phela mara is not living a better life. O ya go morena Jesu o re mo go morena Jesu o re modimo gore ke phela bophelo jo bokaone ke gore ke dire eng. Modimo a rena o mo fa taelo modimo a rena o mo fa molaetša modimo a rena Jesu wa rena o mo fa thuto o re o rate morena ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaloganyo ya gago ka moka. Bo ngwanešo gore o phele bophelo jo bokaone
taba ya mathomo ya o swanetseng go e dira ke ya gore o rate morena modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka. Modimo o tla o beakanyetša bophelo jo bokaone ka lebaka la gore a tseba gore wena o na le pelo ya go mokwa, o na le pelo ya go mokwa. Ntho ngwe le engwe o nyakang go dira o kgopela morena Jesu, o kgopela modimo ka gore o na le pelo, o filwe pelo ya go kwa modimo. Ge motho a bolaya motho a na pelo ya go kwa modimo ka gore modimo o bolela o re ke molao wa bobedi wa ba kgethwa ka moka o ba wa batho ka moka ba tshwanetseng go latela, o batho ka moka ba tshwanetseng go šala ka morago. Ge o taiša motho e ra gore o ka no ba o rapela, o ka no ba o kolobeditšwe, mara o sepela ka pelo ya e sa kwe go modimo. O feel o na le pelo ya go se kwe morena Jesu, o na le pelo ya go se kwe modimo ngwaneso. Simu ye ke a e rata man, thuto ye o mphileng yona ke a e rata, ye ke abelanago yona nna le wena, ye nna le wena re nyakang go sepela ka gare ga yona. Lengwalo le re o rate morena ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaloganyo ya gago ka moka. Ke molao wa mathomo wa re tshwanetseng go phela ka bona pele re latela melao ye mengwe ya e leng bona. Molao wa morena Jesu o re o rate morena modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka. You going to lead a better life. O ile o phela bophelo jo bo botse jo monabe a bonyaka a ba o kitimela kwa morena Jesu gore a botšiše Jesu gore ke phela bophelo jo bokaone ke ge nka dira eng. Mara modimo wa rena ka lebaka la gore e le modimo wa o kwa, e le modimo wa lerato, e le modimo wa o thuša, o fetola motho ga botse. O re bophelo jo bokaone šebo ngwaneso o na le molao wa o tshwanetseng go latela, o na le melao e mebedi ya go tshwanetseng go sepela ka gare ya yona. Lengwalo le re molao wa mathomo ke wa gore rata modimo ka pelo ka moka, rata modimo ka pelo ka moka, rata modimo ka moya wa gago ka moka, rata modimo ka tlhaloganyo ya gago ka moka. A re bolediše taba e, ga ge o rata modimo ka pelo ka moka o ile o kwa modimo ge a o bolediša gore o direng go ya ka mangwalo, o ile o latela seo mangwalo a se bolelago ka lebaka la gore o tšere pelo ya gago wa e fa modimo. Seo modimo a tlo se lemoga ka wena gore mo file pelo ya gago ke ge wena o rata seo modimo a nyaka gore o se dire sa o rata ke yena modimo. Ngwaneso a re beng barapedi ba go fiwa dipelo ba go sepela ba fila dipelo tša o kwa modimo. Ke bolela gore molao wa bobedi pukung ye ya Matthew 22 bolela gore wa geno o morate, wa geno o morate, o seke wa thaba, o seke wa thakgala. Don't be happy ge ngwaneno a taišeya, don't be happy ya motho o mongwe a sepela in problems a nyakang go sokologa. Ngwalo la ke yo lebala go fa la Matthew 6 la Matthew 6 verse 31 up to 33. Jesu o bolela le phuthego, Jesu o bolela le setšhaba, o se ruta thapelo, o se ruta thapelo. O lemogile gore setšhaba se na le dipelaelo. A re ba le lengwalo ngwaneso 31 verse e re lena sa pele le tsome mmušo wa modimo le go loka ga tšona. Lena sa pele le šomele mmušo wa modimo le go loka a gona, gomme yena modimo o tla le okeletša ka tšothe tše le di nyakang. A re bušeletše lentšhule lena sa pele le šomele mmušo wa modimo. What a good lesson.
khomana le lentswe la Matthew chapter 22. Phutego fa Jesu o be a iruta thapelo. Phutego fa Jesu se bolela gore ta ya eng re ta apara eng. Jesu ga se no fetša o ruta ka thapelo mara setšhaba se no tšwela pele go belaela gore re ta ya eng re ta apara eng. Jesu o ba botša taba ya botse gore dilo ka moka gore di ibe gona, dilo ka moka gore di sepele botse, di-program tša lena fela ge fela le šomela mmušo wa Modimo le go loka gona. Re sata di-program ngwanešo, re sata di-program, re nyaka go fithelela di-goals tše itseng. We want to achieve some goals, but today ke kgopela gore ka re di-goals tša gago tša ngwaga ka ngwaga, tša letšatši tša letšatši, tša kgwedi ka kgwedi, tše o nyaka go di fithelela. Ya mathomo she šomela mmušo wa Modimo le go loka gona. Di-goals tša gago tše o nyaka go di fithelela, o ile go di fithelela ka gore Modimo wa rena ke Modimo wa go tla o tšweleletša ka ga tšeo di nyakang, ka gore o ta ba bona gore o filwe pelo ya go kwa, o filwe pelo ya go kwa ngwanešo. Re bolela ka go phela bophelo jo bokaone, ba re gore go phela bophelo jo bokaone ke Jesu a ruta motho, ke Jesu a ruta Phutego 22 o ruta motho o motee wa o nyaka go phela bophelo jo bokaone. O re mo go yena o re o rate morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka. Hey, our theme says re sepele re filwe dipelo tša go kwa Modimo. Modimo ka kwa gore more he monna wa Modimo, he motlhanka wa Modimo, o re go phela bophelo jo bokaone, o re go phela bophelo jo bopetere. Rata morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, rata morena Modimo wa gago ka moya wa gago ka moka, rata morena Modimo wa gago ka tlhaloganyo ya gago ka moka. Modimo o tlo bona gore o na le pelo ya go kwa ge o ka phethagatša taba ya molao wa bobedi, wa rata motho wa o bopša ke Modimo, wa rata motho wa Modimo a mmopilego, a mme a kgauswi le wena, a mme a le wena, a mme a setšhabeng sa geno, wena wa mo rata. Modimo tla bona gore o sepela o filwe pelo ya go mokwa. Hey, Matthew 6 31 verse. Lentswe le botse ngwanešo le re thokang dipelaelo bagešo, thokang dipelaelo le re se rena re tshwanetseng go se dira ke se a re šomele mmušo wa Modimo, re nyake go loka bona, re nyake go loka bona, re o šomele ka dipelo tša rena, re sepele re filwe dipelo tša go kwa gore re šomela Modimo, ra mo šomela. Ga re mo šomela pelere tša re di nyakang, mananeo a re a beilego re ilo achieve. That we have said we are going to achieve them. E kwa lentswe la Modimo papa, e kwa lentswe la Modimo mma, e kwa lentswe la Modimo buti, e kwa lentswe la Modimo sesi, le kgone go phediša, le kgone go phetha. Batho ba o kwa, batho ba o sepela ka dipelo tša o kwa, batho ba di o sepela ka dipelo tša o kwa morena Jesu, batho ba o sepela ba na le pelo ya o kwa morena Jesu. Lentswe la Modimo šele le re ba phela bophelo jo bokaone. Let's quote from the Old Testament. Let's quote from the Old Testament, my people. Re tlhakana le taba ya bolwetši wa corona. We are faced with coronavirus disease.
of COVID-19. Re a belaela bagesho re corona ke e ya re tshwenya corona ke e re shaudira mediro ya rena corona ke e re paledisha go ya mishumo Modimo wa rena o re sa pelenya ka mmusho wa hae mo o leng gona ka lapeng la gago mo o leng gona o phelang gona nyaka mmusho wa Modimo le go loka gona Modimo o tlo putsa a dira gore corona ye e fele a dira gore corona ye e fele e fete re kgone go phela bophelo jo re be o re bophela re se ke ra itebala a re lebelela Isaiah 38 Isaiah 38 verse 2 to 6 monna o be a tshwere ke bolwetši Hiskia o be a sepela a babja Hiskia o be a lwala kudu o the go na le bolwetši wa o bolaya mara taba ya nkgatha ka Hiskia o be a sepela a na le pelo ya go kwa Modimo o be a sepela a na le pelo ya go kwa Modimo lebelela ngwaneso theeletša ngwaneso bona gore o dialahae o khumana prophecy o khumana moprofeta Yesaya wa romela kwa molwetši wa romela kwa o yena a be a le ka ntlong ya gae a sa kgone go tswa Hiskia ka lebaka la bolwetši jo bo leng gona Yesaya o re mo go yena gore ke romile ke Modimo o re ke go botša gore bolwetši yo bo ile o bolaya bolwetši yo bo ile o bolaya wena laela ao bolwetši yo bo ile o bolaya wena Hiskia laela bona Hiskia ngwaneso ka gore o be a filwe pelo ya go kwa Modimo o be a filwe pelo ya go rapela Modimo ya go kwa Morena Jesu a bolele Hiskia a re Hiskia mphetaelo a re Hiskia nthapelele grauri Hiskia a re Yesaya mphetaelo a re wena Yesaya nthapelele le ntšula Modimo le reng o kwatama a lebelela lebota a rapela Modimo ka lebaka la gore o be a sepela ka pelo ya go kwa Modimo a re Modimo bolwetši ke kwa gore ba re bo ya bolaya ke mo lebotong le ke le rapela wena ka lebaka la gore wena o Modimo ke tshepile wena bona gore thapelo ya Hiskia ya motlholo thapelo ya Hiskia ntša Hiskia ka re ya bolwetši thapelo ya Hiskia ya motlemolla thapelo ya Hiskia e molokolola ka re ya bolwetši ngwaneso Modimo o roma Yesaya gape o re boelela kwa Hiskia I say Isaiah 38 2 to 6 verses iya kwa wena o mmotse gore thapelo ya hae ke kwele bona re le bane le bolwetši šibo re palelwa ke go rapelelwa yes re palelwa ke go kgobokana re le ba Kriste yes mara ka gore re filwe dipelo tša go sepela re kwa Modimo re rapela re le kare ya malapa re rapela re le mo re leng gona re rapelela taba ye gore tšatši le lengwe Modimo ta re dia jwale ka Hiskia a feliša a foliša a tloša COVID-19 batho ba phela bokaone Hiskia o phetse bokaone ka lebaka la gore o be a sepela ngwaneso Hiskia o phetse bokaone ka lebaka la gore o be a sepela ka pelo ya go kwa Modimo ke tho ye ke bolelang ka yona let's walk having given the heart that can hear you our Lord hey ke a dumela ngwaneso gore Modimo a rena o ta fediša corona ye ke bolela gore re tle re phele a better life
o rete re phele bophelo jwa bokaone o rete re phele re lokologile re sepela re na le dipelo tšeo di kwa go Modimo. Oh my dear God, oh Jesus, re sepela re na le dipelo tša go kwa Modimo. Hiskia o tswa ka re ya bolwetši ka go rapela Modimo le ge a kwele Yesaya a re mo go yena a re bolwetši bo ya bolaya. A re Yesaya nthapelele, a re Yesaya nnoše meetse, a re Yesaya ntiengeng. O lebelela Modimo ka boyena, o lebelela Morena Jesu ka boyena, o rapela Modimo, o re Modimo wa ka bolwetši bo ya bo fodiša. A re beng jwale ka ge re ka ba jwale ka Hiskia re ilo sepela ka dipelo tša go kwa Modimo. Hiskia o bile le o sepetše ka pelo mara lentšu la Modimo le re a rata go ya go Jesu a re molao kofe o nka o latelang o ka ntiang gore ke phele bophelo jo go kaone. Pelo a e rate Modimo, moya wa gago a o rate Modimo, tlhaloganyo ya gago a e rate Modimo. Dilo tšana tše ka moka di ka o dia gore o phele bophelo jo bo kaone ngwanešo. Hiskia o ka re ya bolwetši, Yesaya o mmotša gore bolwetši bo ya bolaya. Hiskia o lebelela Modimo ka gore o na le pelo, o be a sepela ka pelo ya go kwa Modimo. Oh my God, Modimo a mo kwa o mo fa taelo ya gore honey, the bee honey le mo motetše mo mmeleng wa hae a fole bolwetši. Le rena re le bakreste re ntše ka re ya malapa, re dutše ka re ya magae a re ka ba jwale ka šeye e re palediša go phela botse, e re palediša go phela bokaone. Modimo a ka fa our scientists, Modimo a ka fa mannese a rena, Modimo a ka ba fa boetapele jwa rena jwa setšhaba the vaccine ya go fodiša bolwetši. Modimo o file Yesaya vaccine ya go fodiša bolwetši jwa Hiskia jwa ba bego ba re bo ya bolaya. Le rena ge re ka rapela re le bakreste, no matter you are in group, no matter you are alone where you are, kneel down o rapele Modimo, rapela Morena Jesu ka gore o sepela ka pelo ya go kwa yena, o mmotše gore bolwetši bo ya bolaya. Mara wena o bona Modimo re kgopela tshwarelo, re kgopela tebalelo ya dibe tša rena. Ke a dumela nna moruti Theledi, ke a dumela nna motlhanka wa Modimo gore ge re ka lebelela kwa lebotong re sepela re na le dipelo tša go kwa Modimo. Lebelela mannese a rena in all hospitals, our scientists ba ka fiwa taelo ya vaccine, ba ka fiwa vaccine kalafi ya magonte ya go phatalatša goba ya go bolaya bolwetši jo jwa COVID-19. A re fetenyana ngwanešo, ke kgausi le o fetša, ke kgausi le o ruma molaetša wa ka, mara o se ka lebala tlhogo ya thuto. Re sepele re filwe pelo ya go kwa Modimo. Hey, batho ba go kwa Modimo, Jesu o re mo bona gore le šomela mmušo wa Modimo le go loka gona tše le di nyakanye. Hey, ditata re nyaka go fola, mara re sepela re sena dipelo tša go rata Modimo. Re nyaka go fodišwa, mara re sepela re sena dipelo tša go nyaka Morena Jesu. Lebele re a belaela re nyaka go kitima kwa strateng, re a belaela re nyaka go ya kwa mešomong. A re botše Modimo pele, a re šomele mošomo wa Modimo pele,
re nyake go loka ga modimo re tla phela bophelo jo bo kaone. Meshach, Shadrach, Abednego ba ne ba na le pelo ya go kwa modimo. Ge ba taišwa ba lokelwa ka gare ya mollo ba seswe. Daniel o be a na le pelo ya go kwa modimo. Ge a taišwa a lokela ka gare ya molete wa ditau ka lebaka la go sepela a na le pelo ya modimo ditau tša semuje. Paulos le Silas mo bukung ya ditiro or the Acts. Paulos le Silas they were the true worshippers. Ba ne ba rapela modimo ka dipelo tša go kwa. Tšatši le lengwe ba išiwa kgolegong. Tšatši le lengwe ba išiwa tronkong. Tšatši le lengwe they were imprisoned. Ge ba le ka gare ya kgolego lentšu la modimo le re ba se lebale gore ba filwe dipelo tša go kwa modimo. Ba rapela modimo. Kgolego ya buleya. Meyako ya kgolego ya buleya. Ba tšwa. Hey! Re ka re ya kgolego. We are held hostage by corona. We are hostage. We are held hostage by this COVID-19. Ha! Re ka sepela. Re ka re ya tronko ye. Re ka sepela. Re tse ka re ya dipelo tša rena re morena tšeso re. Modimo wa rena re na le dipelo tša go kwa. Ra mo rapela. Re le ka re ya tronko. Ya re filwego ke COVID-19. Re lotho. COVID-19 ilo feta ngwaneso. Ke a dumela. Ya go kwa modimo. Modimo ile o thuša. Modimo ile o hlolela. Modimo ile o lwela. Modimo ile o šireletša. Batho re nyaka go phela maphelo a makaone. Wela morago le nna ganyane. Ke re he o set out the programs or the goals that you want to achieve in each year. Lebelela program ya mathomo she dira gore pelo ya gago e kwe modimo. Dira gore o rate modimo ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaloganyo ya gago ka moka. O ta bona lethabo le le tswa kwa go modimo. Mopedi gore ke dumetse go morana ke mo neile pelo yaka. Morana o ke mo neile o pelo yaka. Yana o ineetse go mpoloka. Gore ke ka mo ke mo ratago. Ke mo rata ka lebaka la gore is here to protect me because ke mo file pelo yaka. Ke mo rata ka pelo yaka. Ore wala ke tsebisa ba gešo. Ore modimo ke mo rata ka pelo yaka. Ebile mo go yena go na le lethabo. Mo go yena go na le bophelo jo bo botse. Ka gore o ineetse gore boloka. Ke a leboga ngwaneso. Tlhogo ya lentšuši. Re sepele re filwe pelo e kwa modimo. Walk having been given the heart that can hear our Lord, that can hear our God. Modimo le tlhonolofatše mo leleng gona. Modimo le tlhonolofatše. Modimo le thuše gore dipelo tša lena e be tša go kwa modimo. Modimo le thuše tšatši la lekgolo la di 26 April 2020 mo re be swanetše go ba re na le conference. Mara modimo wa rena a le thuše gore le sepele le na le dipelo le kgone go rapela gore a le lwele le kgone go phela bophelo jo bo ka gona. A re rapele ngwaneso ke fitlhile mafelelong. A re rapele ngwaneso. Modimo papa, modimo morwa, modimo moya o halalegago, modimo ka lebaka la morena Jesu re khumane molaetša wa lena papa. Re khumane thuto
mothapameng wa letšatši la Sontaga sa di 26 April 2020. Tlhogo ya poledišano, tlhogo thero modimo wa ka, ye bahlanka ba modimo ba e rometšego ke ya gore re sepele re filwe pelo ya go kwa lena. Modimo wa ka le ntšule le boletše go fa re le kgopelela tlhonolofatšo gore ga le fitlhe kwa dipelong tša bana ba lena, a le fitlhe kwa dipelong tša bao ba le kwago, fitlhe mo batho ba le theeleditšeng gona, ba re ge ba le theeleditše ba le kuke ka tumelo. Modimo wa ka ke a rapela, ke rapelela gore le ntšule a le bantši ga modimo hlonolofatša motho mang le mang letšatšing la lekgono. Re bea le balwetši kwa dipetele, re bea le balwetši ba leng ka magae, re bea le balwetši ba go lwala ba sepela. Re re modimo wa ka, moya o mokgethwa molwedi, moya o mokgethwa wa o šireletša motho mang le mang, a o ba kgome batho a ba sa kgona go ya kereke modimo, a ba sa kgona go rapelelwa, ba ya lwala modimo wa ka, ba lwala ba le kare ya malapa, a ba sa kgona go nwa ditaelo, a ba sa kgona go bewa matsogo, a ba sa kgona go rapelelwa. Mara lena modimo le gona ge re ka tšea dipelo tša rena ra di fa lena. Modimo wa ka le ilo re fodiša o sena taelo, le ilo re fodiša la re phediša bophelo jo bokaone. Re lebeletše lena tlhakodišo, re lebeletše lena gore le ilo fediša bolwetši, le ilo tloša bolwetši jo jwa COVID-19. Bana ba ya dikolong, batho ba ya mešomong, batho ba phela maphelo a makagone. Ke lebogile papa go abelana molaetša wa lena le bahlanka ba lena, le barwedi ba lena, le bomma ba rena, le bopapa ba rena. Re re a ba kuke le ntšule ka tumelo mo leineng le le phagamego la morena wa rena Jesu. Re a le leboga modimo wa rena. Amen. Amen.